Rasa macam nak jom terus. Dia macam infinity. Terus pergi ke ni macam ni, terus pergi ke Mars. Pergi ke Mars. Oh my god. Betul macam heaven di tengah padang pasir kan. Look at the mosaic. Wow. Amazing. I love the sand. Definitely the best. What is the concept IDW? Ialah kita nak manifest kita punya life lah according to kita punya paradigm. Bermacam hotel, resort, palace, Airbnbs and the lifestyle here in Dubai. Banyak lagi design-design yang unik, ada yang traditional, ada yang modern, sangat berbalut. The whole journey of World Expo ni sangat amazing. Kita always ada macam kita punya point of reference to get us inspired. Apa yang kita bakal bawa kepada follower IDW. Definitely, dari segi apa yang impossible. The best paradigm of design untuk Malaysia. Menarik kan episod yang lepas? So, kali ini kita nak membawakan anda kepada 6 lagi pavilion di World Expo. Kat mana tu kita nak bawa, Abi? Ada banyak lagi sebenarnya World Expo pavilion yang kita belum tunjukkan kepada anda. Antaranya ialah Indonesia, Russia, Qatar, banyaklah lagi. Singapura kan? Yes, dan menarik. Kalau saya boleh cakap, terlalu banyak pavilion yang kita nak bawa. Cuma sangat-sangat challenge bagi kita untuk nak pergi kepada World Expo terbesar di dunia kali ini. So, apa tunggu lagi? Jom kami bawakan anda. Singapore Pavilion kan, ramai sangat bagi tahu kat kita kena pergi Singapore Pavilion, kena pergi sebab dia membawakan hutan ke padang pasir. Okay guys, we're finally here. Finally. Akhirnya. One of his favorite. Okay, Singapore overall, it's pretty much a forest. You know, there's rain. Tak adalah hujan, betul-betul hujan, but you can feel the water spraying on you, and also the greens. There's a lot of greens. They're all very fresh. I salute lah dengan Singapore. Best the feeling kan, Mian? Kita baru je berada dekat dia punya entrance, dah masuk sikit. Tapi dekat sini dah boleh rasa hutan hujan tropika. And then yang you cakap the wind tu, you nampak tak tu? Dia create the wind punya effect. Dan dia ada. I thought it's like original. No, it is not. It is made for you to feel tropical. Yes. And some more, kita ada stream. Ada stream kat situ. So dia belanja kita the white sound of stream, bunyi wind, bunyi cengkrik-cengkrik. Apa yang kagumnya kami tentang pavilion Singapura ni kan, bila kita masuk tu kita seolah-olah betul-betul feel macam tengah berada di dalam hutan hujan tropika. Dia punya sejuk, dia punya mist yang dia spray kat kita tu betul-betul membawa kan, dengan bau dia, dengan aroma dia kan, dengan bunyi-bunyi, memang mantap lah. Dan apa yang menarik di Singapore Pavilion ni adalah dia tak ada aircon langsung. Betul. Dia adalah betul-betul menggunakan laluan angin dan juga mist, serta pokok tu sendiri boleh reducekan temperature of the area. Dia tengah memberi kita message bahawa bumi yang asalnya hijau disebabkan oleh kemusnahan dan tangan-tangan manusia lah, semua kehijauan tu akhirnya terganggu, dan how kita nak regain balik the sustainability. Dan benda yang paling saya tak lupa sekali ialah dia punya lab orchid tu. Ingat tak yang dia gabungkan DNA orchid membentuk baka-baka orchid baru tu. Saya rasa memang kagum lah. Saya tak sangka Singapura ada buat lab eksperimen macam tu terhadap orchid. Kalau kita tengok kat sini, sebenarnya dia adalah satu macam consider the lab punya finding, dan diorang punya R&D dalam menghasilkan baka-baka lain bagi bermacam jenis orchid yang terdapat di Singapura. Kan? Macam tu pun ada penceritaan dia macam mana terhasilnya macam-macam jenis orchid kat sini. Next is my country, Indonesia.
Okey, Indonesia Pavilion. Kita sebenarnya nak sangat masuk. Cuma pada waktu tu tak sempat kan. Sempat. Tapi Alhamdulillah Alia mewakilkan kita di IDW untuk pergi ke sana. Alhamdulillah, dapat masuk and it wasn't packed. Okay guys, we're finally inside Indonesia. The moment I entered the Indonesia punya pavilion, of course I was excited, you know. But then once I enter it, I can smell spices. Rempah ratus. Okay, we have to shout Indonesia. Indonesia! When you move a bit forward, you can actually see the process of the exportation pada zaman dahulu. Based on observation daripada Alia pergi visit tu, kita nampak sangat yang Indonesia sangat-sangat konsisten dalam apa yang dia bawa daripada 2010, 2015 dan 2020, iaitu dia mengetengahkan the culture of Indonesia untuk dibawa tunjuk showcase kepada dunia. Especially batik. Dan semakin kita masuk ke dalam ya, di sebelah kirinya itu ada pakaian-pakaian Indonesia, pakaian tradisional Indonesia. Dari baju kebaya kita, atau baju Bali, sampai baju Kalimantan, itu semuanya ada. Okay, so these are the traditional outfit of Indonesia. We actually have tons of it. Our official outfit is kebaya. In conclusion, Indonesia, I wouldn't say that it's amazing, but I love it because I'm biased. It's my country's. Of course I love it. Okey, Sustainability Pavilion. Sebenarnya kita memang nak masuk, tapi Dapat pada waktu tu dia adalah sedang maintenance. Betul? Sedang maintenance. Cuma apa yang menarik, kenapa saya nak ulas sikit pasal Sustainability Pavilion ni adalah dia adalah satu pavilion berkenaan dengan energi, dan the whole pavilion tu kalau kita nampak macam cendawan tu kan, dia adalah bergerak mengikut matahari. Wow. So kalau matahari terbit dan terbenam, so dia nak maximiskan the energy of solar. So dia tilt lah ikut. Dia akan tilt ikut sensor tu, akan ikut dia, jadi dia akan dapat maximize 12 hours. So saya sekarang berada di depan Sustainability Pavilion Tera. So one thing I suka nak emphasizekan dekat the whole building ni adalah dia macam konsep pokok keluar bercambah, dan as we can see yang bulat ni semua adalah the photovoltaic panel, iaitu solar panel, di mana whereby dia nak emphasizekan the new era adalah solar, because 1 jam kalau kita boleh harness energy of solar, boleh menerangi ataupun boleh energize bumi bertahun-tahun. Dan itu adalah satu sampel di mana kalaulah berjaya, dia punya vision adalah dekat Arab, padang pasir kan, luas seluas-luasnya. Kalau dia boleh generate more solar energy, dia akan boleh buat macam-macam. In fact, boleh menghidupkan sebuah tamadun. Pavilion Qatar. To be honest, ni pavilion yang paling sekejap lah kita pergi kan. Ada 2 bilik saja yang besar. So masuk room 1, room 2 dah keluar kan. So yang ni sebenarnya ada orang macam suggest lah untuk pergi. So kita pun tengok, nampak daripada luar, Nampak macam tak penuh orang. So kita pun masuk je lah. Alright. jom. Let's go. Right. Kita dah berada dekat dalamnya. As per apa yang kita nampak dekat luar, dia besar macam tenai macam tu. So as dekat dalam. Okay, if you see on my left, dekat dinding tu actually ada peta dunia encarved in it. So I wish that I have a house yang macam dinding dia peta dunia. I don't know whether you can see it or not. But it looks great, Apa yang saya boleh ulas tentang Pavilion Qatar ni, everything is white and penuh dengan information. Cuma dari sudut perspektif sebagai seorang interior designer, kadang-kadang bila kita nak buat galeri tu, kita rasa dia perlu luas dan boleh accommodate banyak orang. Tapi sebenarnya gallery is all about walking through kan. Jadi bila dia terlalu luas, kita punya fokus tu tak boleh fokus kepada so many benda. Ini yang saya belajar daripada
Pavilion Qatar. Russia Pavilion, dia adalah antara pavilion awal yang kita nampak setibanya kita di Rove Hotel, because dia adalah dekat dengan Rove Hotel, yang kita nampak apa benda tu macam Betul. macam line Bagi saya paling kan. menarik lah kan. Tapi Tengok actually benda-benda dia dulu. sangat signifikan tau kalau kita tengok Russia at early settlement ataupun permulaan Russia, dia adalah berkaitan dengan dia kait dengan benang-benang kan. Jadi kita nampak adalah gumpalan of benang yang nampak daripada jauh. So dia sangat menarik. Okay, we're finally here, guys. I mean, we've been we just found out about this place when we macam jalan balik daripada Rove pergi downtown Dubai hari tu. So memang kita nak datang lah because it's very pretty and we can't wait to enter. Let's go. Apa yang menarik tentang World Pavilion Russia ni adalah bila kita dekat, dia punya yang pipe-pipe tu dia adalah menggunakan besi. Tapi yang menarik bagi saya bila kita masuk dalam tu memang reminiscent, sebab dia terus tunjukkan pavilion dia yang dia dah pernah buat sepanjang penglibatan Rusia di dalam World Expo. So kita nampaklah pavilion yang kita dah pernah pergi dekat Shanghai kan. Pavilion yang kita sempat pergi juga dekat Milan, dan ada lagi beberapa generasi pavilion yang lepas lah. Ya, of course kita tak sempat pergi, tapi benda ni sangat menarik. Dia macam memory downlane. Tengah tunjuk ni adalah semua pavilion dia di sepanjang World Expo. Kalau kita tengok kan. This will be the Expo Milan 2015. Ni yang kita pergi dulu di Milan. I remember this. So as you can see kan betapa cantiknya the architecture. Yang tengah-tengah. Perasan tak kita cakap bergema? Because why? Resonant. Atas ni adalah dome. Dia ada resonant macam masjid. Oh, ini pavilion dekat Moscow. 1955. 1958. So 58. I know that Russia is amazing, but I didn't know that all of these things here were invented by the Russians. Wow, tengoklah dekat atas tu. Kan? Feel sangat. Wow. This is the one. Brain. As an ex-pre-medical student, I love Russia because they have a big brain. And as a communication student, I love how they actually put graphics into the brain. It's very unique. You know, the brain will open up and you can see flowers and the graphic, the lights. I love it. Guys, this is incredible. It's like, mashallah. Okay, so I think there's a reason why they focus on brains, because actually our, what do you call that? Our main controller is the brain. And yeah, sebab kalau like I said earlier tadi kat bawah, diorang tunjuk yang banyak inventions adalah dibuat daripada Russians. So I think that's what they're trying to say here. Your brain is your biggest power. It's also your biggest asset. It's like pretty much biggest everything. Paling mengagumkan bagi saya ialah bila dia bagi kita melihat dari kacamata kuda, dari kacamata katak. Itu menarik. Macam mana dia orang boleh nampak macam tu kuda nampak. Itu betul. Memang tak boleh brain. I boleh puji adalah one thing good about the gallery design adalah bila kita ada satu centerpiece. Kita ada satu centerpiece yang sangat menarik orang, draw everyone to come, dan dia ada banyak information after information yang bila kita keluar daripada the gallery, kita sangat jelas apa yang berlaku. Okey, last kali malam tu kita sempat juga pergi satu lagi pavilion, hampir tak nak masuk dah, give up. Lagi bila tengok
Pavilion tu sangat besar. Nak cari entrance pun sesat. Tapi Alhamdulillah, bila kita masuk, saya boleh katalah Pavilion Alif ni antara yang saya rasa paling worst sekali. Dia actually adalah one of the pavilion, dia top 10 yang must go. Masih, tapi kita selalu tengok daripada jauh, beraturnya panjang, terus tak jadi. Tapi rezekilah, kita masuk juga akhirnya. Okay, so actually guys, we're now at Alif. Alif means first, obviously in Arabic. I mean the first Arabic letter. And Viola, this is the first pavilion. I just saw something incredible. Look at that. It's so realistic. Look at its eyes. Aku ingat mata dia bergerak tadi. I was so surprised. Dan apa yang saya paling impress sekali ialah replika tokoh-tokoh pada waktu yang lalu dibesarkan dalam skala yang sangat besar, tapi sangat detail sampai kulit dia, sampai roma dia semua kita nampak, alis mata dia memang hidup lah. Dan bila kita tanya tu, rupanya yang membuat semua replika dan model-model tu ialah pakar yang membuatkan model-model dalam cerita Star Wars dan The Lord of the Ring. Ini adalah muka-muka orang yang bertanggungjawab membangunkan Dubai. Sepanjang 50 tahun, bagi saya a very short period of time, di mana daripada padang pasir, daripada village of fisherman village menjadi super city, the fastest growing city in the world. Together for the good of all. It's up to us. Amazing. We, in the 7.5 years of performance all over the world. I keep track of over 90 million. And as we go further to Alif, inside Alif, I saw astronauts as well. I think it's the future and stuff like that, the futuristic stuff. Dan kalau saya boleh cakap pasal a perfect gallery design, saya boleh bagi hadiah nombor 1 adalah pada Alif Pavilion, because kita betul-betul berada macam time tunnel from one section, the whole of the journey, and then kita pergi kepada satu lagi tunnel, another tunnel, dan kita boleh tiba-tiba ada satu tunnel circular tu, kita nampak sangat the patung-patung besar dan menceritakan sejarah after sejarah. Dan dia betul-betul jadi satu laluan. Bila kita keluar, kita rasa kita dah tahu A sampai Z. Wow. Rasa macam nak jom terus. Dia macam terus pergi ke ni macam ni, terus pergi ke Mars. Pergi ke Mars. Wow, memang different level dia punya vision nak pergi ke Mars. Kalau kita tengok tadi, it's like macam 20 kilometers away from Dubai. Wow. Sesuatu realiti tu asalnya datang daripada sebuah impian dia. Sebuah angan-angan kan. Tapi bila mereka pegang kepada the why and the what and what's next, then the how will come. Ada cara untuk capai. Okey, apa yang bagus tentang gallery design ni kan, bila kita ingat sebiji pengalaman di setiap section tu, itulah menandakan journey tu bagus. Tapi bila kita tidak dapat ingat, maksudnya dia punya journey tu adalah terlalu besar dan tak dapat capture kita punya memori. Okey, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya terlalu banyak kita nak bawakan episod-episod kepada anda. Kita nak bawa anda ke tengah padang pasir tadi, hotel 5 bintang di padang pasir. Kita nak bawa hotel 5 bintang di menara tertinggi di dunia. Kita nak bawa anda kepada Summer Palace yang diduduki oleh The Prince sendiri dan banyak lagi. So basically apa Bi? Basically sebenarnya banyaklah yang kita tak boleh nak ceritakan dalam bentuk kata-kata. Banyak benda yang nak kena ditunjuk dalam bentuk visual, baru dia klik kan. Dan kami sebenarnya sangat excited. Kita sendiri teruja. Apatah lagi nak tunjuk dekat you all semua. So jangan lupa saksikan. Ya, apa tunggu lagi? Saksikan the whole full episode of the whole IDW Manifest Live. Anda boleh layari di YouTube dan juga IDW Design Super Apps. Saya Hakim dan saya Bi. Kami daripada IDW Manifest Live in Dubai.